প্রচার মিছিলের দলে দলে যোগ দেন এই বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচার মিছিলের দলে দলে যোগ দেন ও বাবু সুন্দর থামা পড়ে চলে রে সাইকেল কিনার থামা পড়ে ফরবা ফরবা ini rel ini bising tay rona ta ko ketu na musu ambai poila no ani kokton sona media no tunai 48 করমছড়া বিধানসভা এসটি কেন্দ্র পল দাংসু সমর্থনে পল দাংসুনি সমর্থনে টিপ্রা মঠা পারি খবর যাক দমাছড়া হাতি বারতে নাই রেলি খাইতাম যাবো যাতে আগামী 16 তারিখ 16 ফেব্রুয়ারি ভোট ও ভোট যে আমসানি তাহতে বুক শুনো কাবাং কাবাং খে ভোট রগয় পাইরনা হইছে নাই পল দাংসুনি সমর্থনে তুমি খাইতাম যাবো তা কইনি পল দাংসু আছে ধরো ও 48 করমছড়া বসছড়াতে মানে বিজেপি না লাগে বসছড়াতে অগতাও সরকার তো বোনাই 48 করমছড়া আগে নিসিবি নয় না আঞ্চলিক সরকার ছিলাম নাই রিজনাল মাইন্ডেড বিজেপি ত্রিপুরা হাসপাতাল সরকার তো বোনাই ডক্টর ভালাই দে আবুকুরা ভালাই দে আচ্ছা মারি ভালাই দে মাদুরা লং লং আচ্ছা মারি লং লং আচ্ছা মারি আই লং সবার প্রতি সরকার একটু দিচ্ছিল আমরা বিধানসভা
मिस्टेक हाइके बने कन्स्टिट्युएन्सि नि जे कैंडिडेट मांखा बम हाइ खामा तंखा हाइके बा लुकर कुसुक जरा रेसपन्स विका जे काहाम नंग नाय हनै बकरक काहामना रेसपन्स रखा एवं एकजन यंग डायनामिक लिडार एवं बबाग्रानि खासुकसा इ चिनि एलाकानि खासुकसा एवं काहाम बोटे बलिद खायनाय बर रंनि जे रिएक्शन थुनु काताबो तिनि जे एकटा कुथुम मिसिलनि बिसिंथि नुखा असे गोबांबा बरक तिन कुथुका आरोबनो पहिला इ जे मिसिलनि तिनि प्रमाण खायो जे बसकां 16 तारिख जे फेब्रुवारि जे निर्वाचन ए निर्वाचन जिनि बुवागारानि खासुकसा जिनि कैंडिडेट पल दांसु कोप्लायनो काहाम बोटे कोप्लायनो जत सेक्टरनि बरक थाके political party ni saya apa movement saya, we are in a movement. Orang biggest largest party no defeat kena ini cuma mana ang vote kayu, contohnya kantor vote naik, contohnya Tipra motha vote naik, dua kali. তাই তিনি অল্লাহ হাসিঙ্গ হাতি বান্দানি যে কাছে হিমবত বুসুরক বরক বাংখানা Exact count saya ni but more than 1,000, more than 1,500 to expect kaya orang, especially TWF, sini women's for large number of kota, apa nu buat kerani hamzakman is sign. Asarna kasus semua mian ini social media aku bangun viral lagi tu muje buat kerana nak pindah itu pun naik kesak naik ke je kubun bos ni berok babon depnar mungkin je buat kerana sak naik kok sama apa nu tu itam firm mungkin muje. Firok mu apa nu dinai negative energy berok kai, sung berok nu response reaction cau, buat kerana babon cau, berok nu sini kebangma bus kamu kajak naik tu. Sung abu khaimani cau negative energy nu cung highlight kai tamu khani ba sung buskang positive sini tamu sini one single agenda abung ka permanent solution greater Tipra level sung abu nu nayo sung negative energy nu cung look out kai abu nu naya kai তাই বুট যদি কপ্লাইং থাকে 48 constituency wo thinang ni bagai sini lukorong bagai nahar mungtam tong sarnin thana nahar mung khabono paikangke abo to paikangke abo ulni ko je constitution je tomani borok ni adhikar abo to mannai no chung basic ko tongya we think for high chung joto phaching no kuchuk khe wanso go boagra chung no lead khainai bo thanai chung tam khani khaya chung bini messenger ni no kam khainai